दर्शक बंधु तरंग टीवी रे प्रसारित होउछि सबुठु लोकप्रिय मेगा सीरियल तू राजा मु रानी। ଏହି ସିରିଏଲରେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ, ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି, ସେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ। ଯଦି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ तरंग टीवी ଏହି ସିରିଏଲଟି ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେଲା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହି ସିରିଏଲର କାହାଣୀକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏହି ସିରିଏଲରେ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କର ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରାଣୀ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ନିହାରିକା ଦାସ। ସେ ପ୍ରଥମେ ରଜ କୁଇନ୍ ହୋଇଥିଲେ। ରଜ କୁଇନ୍ ହେବା ପରେ ନିହାରିକା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ନିହାରିକା ଦାସ तरंग टीवीर नुआ ओडिया मेगा सीरियल तू राजा मु रानी रे अभिनय करिवार सुजोग पाइथिले। दर्शक बंधु एबे निहारिका दासंकर बयस हेउछि 25 वर्ष। से एबे भुवनेश्वर गोटे घरोई कॉलेज रे पाठ पढ़ुछंती। निहारिका घर कहिले निहारिकार घर हेउछि बालेश्वर अंचल रे, किंतु एबे निहारिका भुवनेश्वर रे रहउछंती। दर्शक बंधु निहारिका परिवार कहिले निहारिका बापा एवं माँ एवं तांकर गोटे सान भाई। दर्शक बंधु आपण मैंने जानिथिबे तरंग टीवीर एही लोकप्रिय मेगा सीरियल रे अभिनय करिबा पर निहारिका दास ओडिशा रे लोकप्रिय अभिनेत्री होई परिछंती। दर्शक बंधु आपण मानकु तरंग टीवी रे प्रसारित हेउथिबा सबुठु लोकप्रिय मेगा सीरियल तू राजा मु रानी रो नायिका निहारिका दासंकर अभिनय आपण मानकु केमिति लागुछि आपण माने हमकु कमेंट माध्यम रे जणांतु। यह सहित आपण माने हमर ही यूट्यूब चैनल हॉलीवुड मिर्ची को सब्सक्राइब करंतु, जहा फल रे आपण माने प्रतिदिन ओडिया सीरियल विषय रे नुआ नुआ खबर सर्वप्रथमे जानि परिबे।